palang didamo kami deta. Hindi na amon miti sa uti apo. Nga kun na deti brother bong nga deti Pilipinas ket maysa nga subject nga ma-komunista ta deti laeng ti kakaisuna nga nasyon nga nakaluklukay ti Biblia. Ket daytoy nga kalukay na nagswerte ti taga Pilipinas. No. Umdungan da kuma. Takuna na ti Biblia, amin nga banag adda patinggana na. Amin nga banag nga mapasamak into ding ti Apo. DJ panawon nga naikadeng babaen mo't lang kini Apo. Iso nga ato ito no bilang mangyari dahil dahil kinapulungan ti kwata yun. Nakagulgulo ti dito yung namumuno. Ano yata yun? Nakagulgulo da. Hamu-amu ti agkakadwa. Hamu-amu ti agkukontra. Kada gito yung mga panpanawinan. Kada ito yung lugar tayo nga Pilipinas. Kat amo yung kakabsat, may santo nga kasla pangirason dalang daitan, tapno no, kay kaisa ti tao. Dito nga aming komunista, awan ti freedom mo agsaon. So nga dagita fake news, awan do dagita. Awan ti wayam nga agsarita, hantay makay-explain ti Biblian. Hanga mabalin ti mapanagdi kasaba. Nakas ti sabsabali nga nasyon, nga segunda gijay nakapatas nga dagdo mga kapatiran, nga no kano kayat dati agdenggag ti Saudi Apo ta mailiw da kano mat nga fellowship nga maiparit mat. Naglalod ta Saudi Arabia. Diyan ni Brother Ferdinand. Ti kan aramiden da manglukot dati may isang papel dati wa, lives dati Bible lukoten da. Titingnan likod da, kaslahan da nga agpipinasa da. Ngam amoyo kakabsat, duma lang. Tahan nga makapapigsa no kasjay lang. Buwan, nakikita da ka no, mailiw ka no, matimay sa kan may sa. Siyempre, puro da amin Christian. Imas na, hanga na waya, di kararwa nga mangan. Katipan na nga di kararwa, kasla, nagluto ka. Katsakbay ka nagluto, inamaritam ti linuto, maglalo na di masida. O kalpasan na dayta inton mangang kamanen glalon lamos isi itam nga nalaing. O kasjay ti sa uti Dios kakabsat. Tapno mang tadtiki red dayta kinunod na kinatao tayo. Ket amoy kakabsat. Dayta ngamin ket naipadto nga danto aldaw nga talaga. Nga digitoy sa uti apon ket sa anton nga mabalin ila sa ba. Sa pulen to ti tao kunana kadagiti agduto mga lugar. Agbariw as danto nga mangsapsapol ti sao ni Jehova. Dagiti kararwadan ket mabisin. Tapay, dayta di panawon kunana ngano iti ridaw ket pinunitan ti apon awan makailokat. Kasla di panawon ni Noe. Ngay di nakawaywaya iti tao hangay katskaso ti tao. Yan akalukat di daong iyayayab ni Noe. Ngay baga ni apo nga isa iyayab na ta sumrot da. Ngem awan nang ikaskaso kaslahan dapat yan ngamin di layos. Nga isuti ka nga ngatuan nga bantay di yung baga ni Apo nga pakaipatakdaran na pakaaramidan na di nga daong asla awan ti pamati da ka di jay nga aramidan ti Apo di nga layos nga dakkel nga layos nga mamuyo ka kapsa anyaman ti ibaga ti Apo kunana mapukaw ti langit ken dagang dagiti saok di bumuro nga di matungtal kunana kastanto day tangal daw ngay pauit na ti bisin dito'y daga. Haanto nga bisin kadagita makan. When wow iti danom. Bisin ton ti agdengag ti sao ni Jehova. Apay, hantay mabalin nga agkastoy. Awan nga ti freedom mo. Awan ti waya-waya tay nga agsaritan. Hangka makasaw ti kay kayat mo iso nga dagita sa unga sao awan ton. At the penalty na dayta. No kwa. Kasla kano jay ni Taiwan kung nagyakapsat ni Brother Emil. Nya, nakiasawa ti taga Taiwan. No kano dagsao nga against iti government matiliw at penalty. Depende yung kadagsin diyan sa una. Kastan to dito yan. Di mapasama. Dahito yung nga kinagulo, aramid lang ni Satanas. Tapnon ti kasta, may patungpal. Dahito yung sa uti apon ket haan nga may kasabat. Taha nga kayat ngamin ni Satanas nga may waragawag dito sa uti apo kas basa na nga isutipan na kabalin ti Diyos dito yung nasa una tapnon may isalakan ti tunggal tao ket intuno kakabsat dumteng dito nga panawan anton mabalin ti kasaba
Data di ko na adaal daw iti kan kinatal na damot aldaw ti riribok. Adaal daw ti panakayanak, adamot aldaw ti panakatay. Adaal daw ti panagkatkatawa, adaal daw ti panagsangsangit. Adaal daw ti panagladingit, adamot aldaw ti ragsak. Adaal daw nga napigsa ka, adam tumat aldaw nga agkapoy ka. Adal daw nga nakapigpig sa ka, danto aldaw nga mukaya di dati aramida mo. Nakuna na di Biblia, amin nga banag, at patingga na na. Uray dati lubo. Basitan, tamakita tayo di kagulunan, kaya iso nga masirsirip di jay, pudno di jay kunada nga, baka agtenag dati nga komunistan. Kasi nagado nga fake news Oh, isot nakaperper dyan nga ron pa ni Marcos tawon lap di danapan in news nga ibaganda nga isuna tinang pakwa kinikwa niya kinidnap po kunada nakadadon kakabsat agpipinnerdidan jay among pa amog kakadwan oh dayta ti amok agkadkadwan ni Chis Escudero kini Bongbong Marcos tatahamutan among mog kakadwan oh dayto iti kaguluna kakabsat ket amo yung haan nga di maaramid dayta nga no pag may saan dan tapno ti kastakit mapukaw di jay kasla kaguluhan agpaysuman nga natalina ay ton ta may santon ti relihiyon antay tumabalin at sasaritan bawal ton yung mapan iti baryong mapan nakisisiring oh. May santo ti grupon ti relihiyon awang nga ron ti wayata yun nga maratata nakawaywayatay palang agsisharing nakawaywayatay palang hinadal nakawaywayatay palang agsisinnaludsod may panggap ti pan nakaisalakan gapo ka dito sa uti ako ngem daytan ton ngal daw hang nga mabalin ket basit nga basit laengen talaga mapasama ken dayto gapo dayto kagulo tilikudan na dayta iti iparupada tapnog talna ngem di day lang amo tilikudan na dayta trabaho sa tangasata tapnon ti sauti ako maisera dayto pudno ket hanga may kasaban addan tog takder kuna nga religion ngimanto nga pudnon kasi hanton nga mangbiag ti kararwa ti makabiag lang ti kararwa pudno nga sauti Dios nasakit man nga iso ti mangbiag ti kararwa ti tawa ta sungod nga dimay ni Kristo tapnog sardeng dagiti nga ikas kasabana pinatay da ngem iti Dios han nga mabalin nga ti sauna nga may waragawag aging kana panungtalan takunana ti padto may kasabapay dito ebanghelyo ti panakaisalakan ti so amin nga pinarswa tapno wan rason ti taon ton dumatag iti sango ti ako ket iti kasta mapan ti panungtalan nin kunana. So hanga mabalin nga di marami deta kasi Dios ti nakin trabaho. Ti Dios ti nang parso ti langit ken daga. Ti mangkontra lang ka dayto matket ni Satanas Oh, ti mangkontra tapnohan lang may salakan ti karawwa. So nga daytan to ti iparupa dalang. Tahandamot amot sa uti apo, nasiraan mo ti panunot da, nasupngot mo ti panunot da may panggap ti ebanghelyo. Handa mo nga gayam dayto nga lubong, dualang mo ti gargaraw Oh, no haan nga diya pan nakabalin ti Dios ti mangkon kontrol ti tao, pan nakabalin mo ti sipnget isu ni Satanas. Tanaga to alipores na. Ngayon tapwak na ti daga, trilyones ang angeles nga naitapwak dito. Nga nagrebelde ti ako. Ket day dati agdadael kadagiti kararwa tayo. Isu nga gyaman tayo kuma. Nga addapay panawon nga sang kabasit ipanawon na kuma dayto yen. Tailaanan tayo ti oras. Kasi amo ni Satanas awan ser-ser di talasag amo na nga mapandalaga so nga ti talaga paspasan na nga dadailing kararwa ti tao so kakabsat dayto iti basa amok nga kanayon may basbasa dayto iti katakkelan nga grasya ken asi kayat ti Dios kada tayo nga pinarsuana kunana dito Matthew 11:28 umay kayo kanyak da kayo amin nga agrigrigat ken madagdag sinan tapaginanaan kayto alan nyo ti sangul ko kada kayo ken at sursuro kayo kanyak. Tasyak na emmaak ken napakumbabaak iti panagpuspusok. Ket makasarak kay ti inana amay ipaay kadagiti kararwayo. Tati sangul ko nalaka ken nalagan ti awit ko. Sakbay nang itultuloy tayo kakabsat at kararag tayo ti apo tayo kumit tayo ken kuana dito aramid tayo. Tapno ipayan na tayo kakabsat iti sirib nga nailangitan. Tapno maawatan tayo dito nga naan-anay.
nga mensahe ti Apo itong galmay sa katatayo. Bendito kan managparabo nga Diyos sa mami nga ilangitan. Agyamang kami manen Apo, itinarway nga kaasim, grasyam, ayat mo kada kami nga pinarsuan. Apo ti likudan dagiti kinakapoy mi, likudan dagiti kinarukop mi. Apo siksikalaeng iti Diyos nga man nakaawat. Siksikalaeng iti Diyos nga makapakawan. Siksikalaeng iti Diyos nga makaugas. Kadigitoy Apo nga naaramid mi iti sangwana. Ken dayto nga kinarukop ni Apo. Siksika lang ti makaipaay ti kired ken pigsa ni Apo. Ket Apo haan mi nga mas baalan tirik nami hanga umanay ti sao nga pagyaman ken ka. Gapo iti kalawa ken kauneg iti grasya ken kaasim Apo. Kadagiti pinarsuan. Iti dayto nga malem daw-dawaten mi nga ruti pamakawan mo manen Apo. Dagiti nyaman nga masukimat mo diti puso ken panunot mi. Nga babak mi ti sangwanam ken iti padami nga tao. Apo dawaten mi itang malem. Ti panangugas mo kadi, panangpakawan mo babaen tinabibtud nga tara na po ni Jesus. Apo deti panagtultuloy deti kami Apo aramiden nga panagginadal ka dagitoy bilbilin mo. Dawaten mi kaditi Espiritu Santo nga isu kumaapo. Ti agtalinaed ditoy puso ken panunot mi. Ditoy ayan mi Apo nga agadal ka dagiti saom nga kas isu ti nakapresensyang tapnon ti kastao Diyos, saan nga makapagundaway di pa nakabalin ti sipnget, manipod ti panunot ken rik nami, ti puso mi, ken iti amin nga lawlaw mi, tinaga ni Jesus. Alawan Apo, bendisyonan na kami nga rod, tunggal saom nga ingkam denggen, ket sapay ta ti pusok mi kung mapakaimulaan na Apo, balin ko mga sila na dameg nga daga, tapnon Apo, makatubo dito nga saom, ket makabunga kami, kadagiti bunga nga makaiayo, iti sangwana. Yaman kami, nagiti dawat mi tinaga ni Jesus ko na tayo ti. Amen. Dito iti ayat ni Apo kadagiti so amin nga pinarso ti Dios. Puna na dito umay kayo na kayong agrigrigat ken madagdag sinan. Ti panirigan ti tao dito yung mabasa na. Ti amuda nga rigat nga ibagbaga na dito ngano apay nga aw-awisin na tayo gapo dagiti rigat kada tutuok tayo. Haan nga literal nga makan nga parata physical ti bagbaga na dito nga rigat. Tano apay nga haan Apo kakabsat ti tao uray ka sa rigat na urawan san sanigwana mga lata deta apay nasaririt kalakit agbirok ti makan mangangka. Mangangka pa lang ti 3 times a day. Halaang makamerienda ka. Ha iso nga dito bagbaga na dito nga makikita ti Diyos nga rigat ti tao hanga rigat day talasag. Tanakawaywaya dahiti lubong nga intad ti Diyos pinarswana para nawaya tayo nga mangan. Nawaya tayo nga mga ramat. Huwag lang maabuso tayo at nakararwa tayo. Ngem ti rigat nga bagbaga na dito ino apay ay ayaban na tayo. Rigat ken pakadagdag sinan ti tao. Awan sa bali, dayta kararwa. Dayta kararwa. Ti agrigrigat ken madagdag sinan. Apay, iti Diyos kakabsat, nuhaan tayo nga pinati. Kung kastamot ti sa una, hantay pinati. Hantay nga patpatsyon, hantay mendingan. Dagiti tao kakabsat, nga handa pulos patsyon. Ti sa uti Diyos. Nakasla ang angawunda. Kastamot iti aldaw ni Noah, katawan dagag pa'y ni Noah nga garamit ti taong talaga bagtit kunada. At nakamagmaga, nakainit, diyapay katutuktukan ti kadadakkelan nga bantay. Katawaan da, kastamot lang ita. Handa man literal nga katawaan da kapsat. Ngem ammo ti Diyos, ken mabasa ti Diyos, ti puso ken panunot ti tao. Nga kaslaawan serbina dayto aramiden tayo nga agadal sa uti Apo. Di dalang ammo. Day takararwa nga dakada tayo, ti agrigrigat ken madagdag sinan. Apay, nuhan mo inawat nga naimpuswan ni Kristo. Kunana, iso nga imay dito ilubong, tapno may mangtad. Di pa na kay salakan. Ngem masapul kunana nga awatem isuna. Ket no saan nga awaten ti tao ni Kristo nga kas mangisalakan ken manubot babaen ti ebanghelyo. DJ relasyon ti tao ken ti Dios napugsat no wa. Kasla balay. O asmani nga ti balay da Brother David. Handa nagbayad di ta kagel ko or dati nakaikabit dan ngem handa pa nga nakaikabit dati silsilawan iti uneg ti balaydan appliances addan kompleton no handa maikabit dita paggapuan ti kuryente imposible nga agsilaw dati nga balay imposible nga aggaraw dagiti electrican ganyaman nga appliances
kasta tayo. Kasla tayo dagitay appliances. Nga awan relasyon mo iti Diyos, uray bannog ka nga bannog. Ti pang pisikal, haan nga day ti mabannog. Tano makaina nata yon kompleto. Ngim ti mabanbannog, day takararwa. Apay, no awan gayam ti Diyos, deta dyan bagana ti Biblian, Jan 15, Jan 7, Jan 7:5. Nga no awan ti Diyos gayam, awan serbi ti biyag tayo, awan. Tapay, nikit mangan ka ngagpaiso, ngim kalpasan ti papatay mo, day talasag mo nga pinakan mo, agsubli di tatapok, agsubli nga daga, tanaggapo di ta, ngim di pumano di ta bagim nga espiritu kan karwa, nga iso di ti kayong ingas ti Diyos sumango kanya na, kat ijay nga ukuman na. Kat anyan to ti ukuman na. Dagiti inaramid tayo ti rabaw iti daga. Iso nga nagasat tayo pay. Tada deti sasaw ti Diyos nga mangisuro kada tayo. Tapno intun dumanon tayo sango na. Deti sasaw ti Diyos nga sinursuro tayo nga kunana ditoy. Alain nyo ti sangul ko kat agsursuro kayo kanya. Deti sa una nga sursurun tayo. Deti ito ti datag tayo kanya na. Uray no nagunod tayo amin na kinatay. Kunana nga tayo ti Biblia eh. Nga kunana. Iti aldaw, iti nahan. Nga uray no narangay, iti panagbiag ti may nga tao. Kunana, hannakan to pulos mabalin nga tulungan into no, ukuman na kati ako. Hanga makatulong. Tapa ipahatim. Awan sa bali nga kapang-kamang tayo namang tadkada tayo. Ti na naman jabangar nga biag. Dito lang, Biblia. So, yun siya, Romans 1:16. Kit amo yun, nagswerte tayo kit ti Tauray ka sa nula ang ti, pan nakabungon tayo ti nagadungo, nagbasulan tayo ti matang ti apo, hangag sarday nga agaw-awis. Kit ulitat manin, dahito yung panagaw-awis ti Diyos, at pagpatinggaan na. Tao nga ro nga mayanak, at dapay pagpatinggaan na, atay ito dahita, ura ka sa kinalungpo na nga ubing. Uray ka sanok kinasalunat na. Uray ka sanok kinabagat kinalakay na. Kada nagtawan iti kadagito pa yan. Nagrigat pa nga dumanon ti tao sa gasutan. Kita nagpardas ti tao mamatay pa yan. Apay, gapo dagito makan. Nakadutumad. Amoy di jay asi di jay balay. Jay yan ti looban mi. Jay batog di jay balay da antik. 17 years old kasadar ni Dandan nga anak ni Janjan yung umay ito yung baro. 17 na. High blood. Umub-ubingan. Uray jay kwa, gabwat. 9 years old, nakatabtabang ubing. 9 years old, na high blood. Makita yun din, nagkaimulat nga ubing, ag-UTI gapo da kita makan, nga chicharya. Agda ka di pay, kakabsat na talgad nga plastar tayo ito'y daga, awanin. Minsan nagpatpataray ka. Uray ka sa no simbang, di pa nagpataray mo, sinabot na ka, ti hanga nasaya, ti ulo na, nadumpar na ka, awan. Di lang pasamak ni Makring Jayan eh. Nagpintas nga pataray diya manugang na. Handa namnamaan nga madisgrasya ta. Rimwarda nga nakasalsalunat kaya nakapigpigsa diya manugang na. Ngayon niya nagawid da ka di. Nakas diya mula salunat. Haan, tanay taray. Tanakitak mismo idi. Diya murong ni Makring. Nga dahi ito na permit lang. Tag na rin idi. Tadatait na palang. Tibata na idi. Nakalat-lat tag. Swerte lang. Ti tao. Kam na kati sa ti Diyos. Ngim data ko mga tsensa. Paspasam dito. Tabakano DJ. Second time around ni Apo masiligan king ka. Talan na kan. Tabinulod mo lang data nga angas. Dapat nakahanda. So kakabsat dito yung panagaw-awis iti Apo. Ikantay ti katagnata. Hantay nga ibaga nga kang kanahin tayo latagang angas. Hangaga po ti tao kat na saririt. Nga kaslag sapol ti para makan. Wan nga rod, maisaganam ti makan ti naldaw-aldaw. Pero no agawid ka problema, dahi nga takte. Dahi ka ti kahit na po nga solusyonan. So nga uawisin na tayo. Ulitat manen, dito agrigrigat ken mo dagdag sinan. Oras nga awan ti connection tayo ti Apo. Awan ti relasyon tayo ti Apo. Ura niya kukuin tayo. Awan maaramidan tayo. Taapay, nagkapungad kin Apo taanges tayo.
Naggapudeta nga biyag kanya na. Nyaman nga oras, pwede na alan. Ngim tatan, ti kayat ni Apo kuma nga mapasamak. Habang addaangis tayo, habang sibibiyag tayo, ikarigatan tayo nga isapon ti paraan, no kasano tayo isuna nga maka-relasyon. Tapno intun, dumanon tayo ng gisangwanan nakakapsa. At danamnama tayo nga, awatan na diya pagarian na. At dangarod mabasa dito yung Matthew 7:21 nga kadayjeng aldaw. Kuna na. Ibagadan to. Apo, ilokatan na kami man. Ngem ko na ekto, ko na ni Apo. Umadayo kayo, tadi kayong pamo. Anya di ko na nga ilokatan, nagtuk-tuk-tuk da. Anya di ko na nga, no iti amati sa nga kabalayan, ket pinunitan nan tiruangan. Da kayo nga da jaywarag tuk-tuk kayong to nga, Apo, ilokatan na kami man. Ngem ko na ekto kadakwa daw umadayo kayo nga. Managdakdakos ta saan kayo ng amo. Amo yung kakabsat, ti amo iti tao. Nakalaglagan lang. Nga kaso iti tao. Yung hamo pa ka ng tilararyan. Kitaan ano, awan ti connection ti tao iti Diyos. Kitaan nyo dito. Ni Satanas at dada dito yung lubong. Ta ito'y tinangitapwakan na. Dagijay awan ti relasyon na iti Diyos. Dagijay tigagaraan na. Isot lungugan na. Iso yung kung kunatay mo pa nga. Masaniban. Oh. Nakita yun, dagiti ubingid ta imurong idi nga nasaniban. Dagiti pa'y babalasan, na high school. Uray manut mang tengel kanyada, awan makagaway, kasi hanga di tao di jay, nga makitkitam, ada simrek kanya na, nga mas man nakabalin, ngem di tao. Iso nga sika nga tao, hamo kaya nga tengelin, uray manu kayo. Hamo kaya tenggelin ti pan nakabalin sa Satanas. May salang ti makakaya nilang Apo Diyos. Ket ti aramidem lang tapno makayam ni Satanas. Makirelasyon ka ti Apo. Tapno di pan nakabalin na. Asla silaw nga kunak no nakakonektado ka adda power adda pan nakabalin nga sumrot kada kita appliances nga si tayo ti nakayarigan na nga appliances adda mapan kada tayo nga porsa inton makita ni Apo ni Satanas nga mangdadael kada tayo tamoy kita dakes nga espiritu hanga makita. Oh, nakita yun di pimatay jay pabon na yan nadamag yu aja yan ngakin permi penang tadtad na di naputol ti ubing nga ni maputol ti tangadan saksakan susop lang ti tinakaw na ngem na punno ti gura ken sakit tinakam ken pungtot nga aggapo kun Satanas dagita nga ugali no sinerek na kadeta awan ti panunot mo nga nalimbungan adda ka di ba taapay adda kad kaya ti tao nga mangkontrol ken Satanas awan uray dayjay soldado nga nauram ti asawa na pati talungan nak na. Oh, di ba? Biruon dagi jubeng, awan naknakam da. Binuyatan da tigas. Tatama da makaso na. Sikreto lagayam, pinabasol da na haanghayam. Di gayam asawa na. Kanya babae na. Ti suspect pa ta. Madamadali ulit isin. Pero medyo mas asligin, nakadetini naikat ng soldado Oh. Apay nga ta. Simmap ngat di panunot di tao. Dahil di pa nga rod nagpatay di ilo-ilon sa di uno sebo. Nga duwa nga ubing, nga agab-abay. Jay ama, hindi nakariing jay ama, nangalati po ng tinagtatad na, tinagkitaan na kanukat. Bao. Ni Satanas kaya na kontrolan di panunot di tao. Rik na, kaya na. Taitimmayan sa Satanas ni Lobong at takaw, agtatahal, agpatay. Ngimtimmayan ni Kristo, may mangtag tibiyag, kadagiti kararwa. Iso dito bagbaganan, umay kayo kanya po ng Kristo. Ni Apo Jesus, ti mangibagbaga ka dito. Idedad to'y Lobong, taam muna nga nagwaras dito. Ti kastaunay nga kaado, ti dakis nga Espiritu. Kita dayjay, inuram na. Anak na. Tapos di asawa na, imbati na kanlata di hospitalan. Iso nga inyawid, dagi dyan naganak na dyan. Lugar na di Batangas gayan. Kan nagado, mapaspasama. Tatan, kumarkaro ti kinadagas, tatan. Kakabsat. Dagi dyan lang enan. Ya,
Imbestigaran da kini Duterte. Dahil talo nga drug lord nga nagbabak na nga Chinese. Ngayon panday detini impupok da jay kwa. Jay Davao Farm ni jay yanda Duterte. Oh. Ibaga ni Duterte nga papatayin nyo ko na ano. Sigundi ko na jay testimony. Amo yung pinangpatay na. Tinatatadtad da. Iso nga kunana ni Duterte ni Digong. Ano ba naman yan? Ginawa mo ng dinuguan. Tinatatagtag. Awanan ti amak ti taon manhid. No ti taon kong manhid. Dahil tan kakabsat. Awan ti connectam. Awan ti connection iti ako. So nga kasto di plaster tayo ti lubong. Oras nga makita ni Satanas nga awan connection mo iti apo. Awan iti relasyon mo iti apo. Kaya na controller. Ti biyag mo. Kaya na. Awan dag may ari ka. Kino nakakonekta ka kung makinapo. It means kukuha na ka ti Diyos. Kaya ti Diyos sa mga kumita ti kina-perfect ti tao Tao mo perfecto nga talaga. Nakapoy tayo, narukop tayo, kuna na ti Biblia. Ti Diyos kat panunutan na nga ti tao, nagapoy ti tapo. Oh. Amo na nga narukop tayo. No, dagi di anghel ko na tayo dito. Dagi di anghel, kahanapay na pagtalkanta. Anghel, pwede kita na ilangitan si tayo lakitin. So nga ti apo, amo na kinmawatan na abuton na ti kinarukop ti tao. Taam mo na nga narasi tayo. Tanaggapo tayo daga. Dahil ako matitandaanan tayo di kinaimbag ti Diyos. Naka-imbag. Hanatayin sige dang ibulang, wano ukuman, wano madi. Kan kanayon nga ikan na tayo ti tsansa. Kan kanayon nga ikan na tayo ti kundaway. Taam mo nga men ti Diyos. Nga oras kakabsat. Nga sinaraan na ti ruangan nga kunana itay. Awan makailo ka. Kasla di time ni Noe. Na oray no. Noe, lukataman ti daw. Agsangsangit dagiti tao nga malmus Januar ti daw. Ngem ni ka anuman. Ti sinaraan ti Diyos. Awan makailo ka. Kasta dito yung Biblia. Orasen, ngay palubos ti apon, talaga palubos nanto dito, isungat ko na nga, pauit kunto ko na ni Jehovah, Amos 8:11, suna tinang ibagay sa. Siyak to ti mangi pauit, kahit nasalitaan, palubusan nanto dito isa sa una, nga hanton maikasaba. Taapay, amuna mo't ngamin, nga ti taon, kat, handa ikaskaso. Handa ikaskaso tao dito. Amoy, nagadupapapanan mi nga lugar. May sa, dua, kasi nagtan. Kaapay, awan, amin nga tao lang, uno saan, kakaisuna nga aktif data, madamdaman, ni awandan, apay, ni napan nagaburad gaya man, awanin, di may makasharingan, awan tuman may santuman, di mo batin, kanayon, surte lang na analin nga nasingkot ti asawa na, kaya awalan, amin nga nagaburad, nga talo nga nagkukuyaw, nga di asawa dat sinangkuran na. Narakrak da puti kwarta. So nga swerte lang na ni ibiyong at dapat Diyos di puso na. Uray magdayang di bingo. Babae kan lalaki tata. Amo yung anak ko madayaw. Ni kayong ko ni Romeo o amo ni David. Biro di jay. Hana sinangputan ni Romy. Nakakaasin Romy ng iram-remedyo piman. Pinanawan na nagbabasit na anak na, tatantadadakilan, nala na kiti dadajay. Yung anak ni Romy, sangsangit ni Romy. Kakaasila nga ng alaga, sabali sinangkutan na, dadya Manila, sangsangit ni Romy. Awan dagi anak na, napandadya, yuniinan dyan. Kasla inalalya na nga, kanain na kankunkuntakan, sangsangit ni Romy. Na minsan nga rin, namin ado nga napangibalay tina niya, awang kami, biruk-birukon ng manong niya. Kunakat, sira, kami apo kat manang naasi. Makaawat mo't iti tao nga nakapoy. Kanang kitaan ti baso nga maaramid mo, ti importante pa kung baba kami na apo. Ti importante, sumuko ko kinapo, aninam, mga managbasol tayo. Kaya danto lang at time. Amo yung narananan na minsan ay niyang ragsak na. Pinanpanawak, nagpaot na narabrabyan na. Idibigat na ako na kanya. Talaga ni Romy mailiw nga takadari dyan nak na apay. Day gayang pagkarasublin. Ako naknuan niya. Badan sakit, ibaga na awan. Mailiw nga makisistorya ko na Alex. Amporme, kanong ti pagtungtungtungan na. Isungat day ti pagtaksan, di awan ti connection kina Apo. Mamuta kami ti sa ti Apo, uray ka ni bakot na. Pampulos nga, nakonsan niya kakasin Romy nga nangurnong. Ti pinag-abroad na. Inyamot di jayon ko na.
Nakakaasing. Haan masyan nakmot kin kayo. Maas asyan na. Kukaiso na, nakasagsagot. Dagi dyan anak na, nyamot din. Kakastansan di pinanawan ni Madeline. Tapos tatanda nagdadakil, makabail na kami nun. Napano ko inalan. Mas manon ni Romy nga agladladin. Kasi siyempre isunat ng padakil. Maikawa lang ata, siyempre isut kinadin nada manipod ubing. So kinadin nada na amada. Nakasakit siyempre jerik na nahanda lang mat maisawang. Suday ta, grigrigat di ta di kararwa. Hanga di lasag. Kasi ni Romy nalayang agdiskarte ti biyag. Natay lalat kinuang. Rami din na nga masida, nag-iimas. So di lako na iti. Numakan lang ti physical na laing tagdiskarte. Siyak nga rode. Mga niya sida tayo. Guri ka, dumamangat niya bangir. Nakakita na ti sabong ti kwa katuday. Kablad kay balatong. Ure balatong hangagukbukar rin. Ninalpas. No may panggaplat bituka, listo lang. Apa, inikan na tayo mat ni Apo ti panunod Inikan na kamat pigsam ng mga data ti baga nang agrigrigat. Tamo yung ure agrigrigat data na pisikalan tayo. Ure mabungon ka pa iti sakit. Ure pa no, asla di kaskasabaan mi nga OFW di tay. Nga baldado ate na. Tanatinag di third floor. Kinalumbitin na tawa. Dahil yung amo na nga mga patay niya na, yung babae. Rimuar ti tawa. Kabatkit. Iniggaman na. Dua nga ima na. Naibatan na dito may isa. Natinag. Third floor, panunutong latan. Samento yun. Naipakpak ti ura lata to. Hangag sublin. Kung na ti doktor. Kaday awan, naka-wheelchair lang. Adamang digos, adamang pakan. Hanga makagaraw no, awan ti mangkuha. Kat permi matirigat da. Katitatang na bulag. Karuba mi ididyahe dapon nilogan. Kakaasi, yung amuyo ti pangin encourage me, swertem lang. Tas ibibiyag ka pa nga nakadanon. Kaya't nasaritaan, jay kararwam, adda palang tabagim, makanggag ka, makakita ka, makabasa ka. Dahito iti gawaan tata, ure awan na iyawid mo dito, at sangit, no, mai-share dito. Ure awan na iyawid mo dito, hamutalyawan, di kita makita mga naggagaputi ko, hamutalyawan. Titalyawang gitdi, pagyamanang pay, tatinalyaw na katido. Di kararwa nga. Tauri baldado ka, dumtang do ti panawon, dagita dasaka na nga padami nga, dasaksa kami, makapagna kami, nawaya kami. Dumtang do talda, wag papadatay lang ti pagtungpalan, talasag tayo. Napilay man, baldado man, masaksakit man. Wano nakasalsalon at may salang pagtungpalan, daga. Anya kung masabi na dahi tangalasag, awan. So nga hanga dahi ta di agrigrigat nga kasyan ti Apo, kararwa. Tal iso ti kaingingas na. Rumumuar di ta bagi tayo, no magsatan tayo. At lay din na tayo ni katugang hindi mapan umisbo ti alas 3 si parbangon. Hindi nakaisbo, nagsubligid da na. Talo kami nga, apat kami kakaida. Ni Alex, Yak, dito ubing, tapos ni katugang. Hindi ka nugtugaw, nga sakbay na gidda. Apo, kasyan nakadiagasam ti sakit ko na nakano. Nakasao pa lang. Nakaisawang pala sao. Di ko sabay idda. Nagsikig. Ako orok din nakapigpigsa. Kung kuna na ito Aba, sakit baro kong mula. Sakit yung ulam. Awan, ti agsasao. Kung kunamat na Alex, labatam latakot na imas, turog na. Kunamat na Alex. Batam lata. Imas, turog na. Di binatan na. Hindi irangkada na kan ti urok na sa balin. Mimaringwas na Alex. Nga mga siyak, agad idanak, ibutaka. Tanapanak, imbis mo sinarunok nga rin di katuka nga. Nga may di nakaisbunak, napanak palag butaka ta. Ang pasarehanak nung kamaturugan, hindi na oras. Kailangan ka, bimaringkwas na Alex. Ginang ko na. Niawanin. DJ, panawon no ka nga. Numatay, di taon, rumuar ta kararwan. Panawon na talasag, sunga talasag, awan pigpigsanan. Hanga makapangan, isong matayan. Natay gikab kabil ti, bibingkan. Handay, gikabil di itlog. Hana ko masakon. Dado nga nakakatawat tao, into nakapigpigsa. Pangangalangapan, awan ti gadang. Intumit lang arod, no natay, apo mo maunggat na kanamdag ito, makapangangar gawan, di karuruan. Kitam ti panunot niya. Dayta ti pakasapunan tayo ti sa uti apo, taminsan nga mauawatan ti tao ti biyag. Nati amuda nga biyag, deta lasaghaan, di kararuwa. Dayta nga kararuwa ti taraon na, dayto sa uti Diyos. So nga,
Dahil tayo bagbaga ng agrigrigat. Kakabsat. Nga awan pa iti relasyon na iti apo. Dahil ta. Iti ay ayaban ti apo. Tanuawan iti relasyon ti tao iti Diyos. Ulitat manen. Kaslamay sa dahil ta nga appliances. Nga uray no binatang mo nakangin na. No awamat ti mang pagaraw nga kuryente. Ay nababalin. Kasi takada tayo. No awan Diyos nga mang tagtipor sa tayo. No Diyos nga mang tagtisirib tayo ken pan nakawatan tayo maawatan ti paspasamak ti biyag dito ilubong. So nga dagiti dadumano ka nung da maawatan nagpakamatay da. Asla di kabsat di kapatiran di ta kungtungan. Jay, Bicol na tayo. Baro. Nagpakamatay. In break di jay. Nobya na. So nga di papapanan mi di tay. Damay sa nga baro nga kabsat na. Awan ima na nga nayanak inborn na jay. Awan saka na. Ima saka ngem naglayng ag drawing. Tadeto may isa nga ima na hanga nagtimbukol, nagtirad. Naglayng drawing. Umuyo ka kabsat. Pagyamanak kini apo tanam amunat sa uti apo sapay. Medyo mabisi ta di yung drawing na kanayon agi-deliver kat nabayag nga di mi nakita. Oh, duada ka di nga kabsat na baptize da. Di bakak nga OFW nga ako. Oh. Kat gistayan dahil nagpakamatay. Siyempre, jilangan na. Hindi na danobya na. Hindi amo dinobya na. Hindi balay da. Ay, ang akin yung magulang at siya, pukol dito, yung pukol. Kim minadida. Ay, kit nagawid nga. Masakit na kamla. Binirbirok da inang nga. Pati ang muda kat, nagpakamatay. Na siya at lang ta nasarakan. Damay isa nga kaklase na, nung amoy diya taga-tungal. Nga kaanakan ni Lagring, asawa ni Roy Dumayag. O, classmate na, close friend na diya, nagpakamatay. Taapay, siyempre nung mukaya, digitan niya, madagdag sinang kangaro din. Amom ti panunot mo ka, nagsikipan. Agsipngat ti panunot mo. Siya at lang tanga, nagsipngat ti panunot ni Bibi, di na tayo baboy. Kaya't ko saritaan, tao tayo lang matgamin. Nga minsan, no, di kita, masayangan tayo, nagbambanugam, di ba? Ninod da sa uti apo. Ken adda relasyon mo ti apo. Iso na mang liwliwakin ka. Bayamon na kung, no di lang, kayak sukatan. Nagnaka lang ti may nga panubok nuwa. Nga kinita ni apo nun yat mas napatag. Dayjay, takong, when siyak nga apo nga nagkapuan tatakong. Kat tiduduma minsan, hantay mapanunot, di ba? So ngayaman pa iti apo, mukngad da na bati kini bibing, oray nung man manutek kikita. Tanapigsa din ang kumna. Ado, di pa pinatay da dito, di ba? Di ba kakan? Kita, tila nagtaray-tarayan na, nag-viral ata, nabuya may pa TV. Pukas lalata, bilit, may nadigidwang soldadon. Awan man la puso na, nga dagi da pamilyada. Nga kasken ko na. Nga hanapin nanunot, nga no iso nga tamat, ti mapaltukan, o di kinan, najibunga na. So nga kuna na ti Biblia. Hamo malimangan ti Diyos. Tanong niya aramidan. So kapitan ti bunga na. Kita muray nagadayot, nagkapuan, nagatnapan dito, nasarakan na latang. Kadi, at tanto pa nga may di yaman nga tawtawan, dapat 30. Dapat 20 years. Nga nag-rape, jay ilo-ilo. Napan ni jay sa bali nga lugar. Nasarakan da. Nakadado ka sa nga kaso. Nguray pa yan, hanaka masarakan ti taon. Ti batas ti taon. Nya, dati pan nakabalgi ti lintag. Ngim ti Diyos hammo matakasan. Tanyaman nga oras, panawam de talasag mo. Sumangot akarawam, iya sangwanan ti mangkum nga Diyos. Nakaligtas garaw. Pero may ajay, nag-viral ajay, nakabuya ajay. Ay, so di jay ko mang, di ko na takating. Ajay nang asla ng paltog latap bilitan, kadagigid nga soldado. Kaya soldado kaya ajay nga awin, so nga nalay nag-shoot, nalay nga paltog. Gapo deta, drugs. Soldado, so nga nalay nga paltog ko na lang. Pinagawa yun, hindi makaduling ito pa dito. No. Conforme tinagdigan na tatakasan na. Amo matakasan. Kasi ti Diyos, kakabsat, kitkitan na tilubong. Niya mamuyo tinagdakil kumanga, grasya ti tao.
Uray ka sa kataksin, tinaramit mo nga basol. Uray pa'y nabuhon kan. Ang pakumbaba ka, sumuko ka. Kasla kumaday dyan, simuko. Kaya nga na tayo. Ikan pa'y dyan sa at least na maipupok man bilang. No lang kumada muna sa ti Apo, daralasyon na ti Apo. Ay kat, iparoklatan, tamang nga asintulan ni Apo. Di ba nagadumaparolan? Oh, malay mo na kas dyan. Kasla di jay, nakapilit iti ubing iti airport nga mapanday tunog di amana. Hang kumapakawan kunalata di kwan. Akin anak hang kumapakawan urin tun kano. Oh. Bayat ti panagna agdamot ten bulan na. Amo yun nabasak ti kwan ket ti statement na. Nga kunana na panunot kon kunana nga tao tay lang met ngawan met ti mayat nga mangpatay. Iti pada na nga tao, glalo tanda ka nung anak na dijay. May kadwa, amok nga binulod milang mat dijay anak mi, kat impulang mi. Amuyo ti testimony na, sunggarnak tay. Ije gayam lugar ngayon na, at dagayang pastor nga mang share kanya nang manakirang kaso, isang sangit na ka. Hana na ka ni kaskaso, kunana ka no bro, kunana ka no, pag uwi mo sa Pilipinas, kanayon na kanulat tapiman. Nga baga-bagaan, hana ka no matikas kaso. Nalagip na kanu di napasamak yata. Nga mga insigida, record kinyak, kunana, taga po di sakit, tinakam ko, di pa nakatay dyan ako, kunana, may sakit nga anak na eta 8 months na, hindi pinanawan na, sinublian na, kasi kadakil yubingan. Kakaisuna nga na paamo na, ti manong weeks, tayo di damo ka no, kasi lang maamak yubing, at adanakam yubingan kaya di pinanawan na awan. Kunana ka no, di pastor, bro, dito baga na nga nakudi, kunana, nahimhimas masanin kadagituyen aslamit medyo naikukuanan nalagip na dayjay nga kunana kanukot bro pag uwi mo sa Pilipinas ito lang ang maipabaon ko sa'yo yung pamilya mo lalo yung anak mo dahil dumakdakkel ko na kano idiniin niya yung anak ko nadalhin ko daw sa church ko na hanap ka ng church ng born again na yung totoo yung inaaral nila doon kayo pupunta. Lalo na yung anak mo, kasi paslit pa yung anak mo. Lumalaki, madali yung nagalisto, tilubong, mamang influence sa ti panunot, nagiti ubing itan, guna na kano. Ang mom, nagsang-sangit nga ng iba na mabalbalikas ti bagana, pero nakakwa, ti statement na, mabasang. Ay, isumod lang muna lang. Kaya pala, idikuan ko na kasjay gayam ti Diyos. Ngagpalpalagip di gam anak kun tinang inala na tapno makarik na anak tinaut-ut tapnon di nga ut-ut ket hangko kaya ket biru ket ti Dios no ngamin nantay kaya ti ut-ut ken rigaten biru kum ti Dios so nga hanganam ay di pa nagbiag ti lubong ti sapulon ti Apo ada jay Luke 16:19 data nga di jay nabaknang nagbiag nga nagnamnam ay nga di na panjay ti tuok ngagnanayon agik ikis ngagpatulong ngem punay ti Apo anak laglagi pom idi adda kang agbibiyag jarbaw ti daga. Linak ammo tinamay mo. Ngem ni Lazaro nga grigrigat kuna na nagtutuok. Linak am na amin nga tuok na ngem itan maliwliwa. So nga tituok ti lubong. Tuok lang day tapnon pagpakumbabaan na tay lang ti Dios kasla ka day itatak lang maanag di bagbaganan kuna na. Adu ti verse kano nga malagip na. Dito nga ro dito Mesa. Matthew 11:28. Kumay tayo da kayo mabrigat ken madagdag yan. Hanna ka nung maawatan idi. Kasla nakaragap ti panot ko so awan lang kanyak manhidnak ko na. Pero gyaman naktatan inot ka nung mauawatan na. Tanu apay nga di anak ko tinala na at least ti ubing numatay inosente mapan langit deta. Ngem no si kami nga gasawa isumot lang gayam nga data asawa ko baldado. Di ba di asawa na ket na frak-fraksyon. Uray ti importante dapay lang panunot na dapay lang tayo karuwana dapay lang mata na nga makabasa ken makangeg ti sa uti Apo ko na. Diklang mo nagsublimay. Tapi kaya't naglingkod ka nun yan Apo. Kasta ti Diyos. Ti pangriing na kin pangwagwag na ti tao at dagiti grigat ken tutuo. Ngem uray no usaran na dagiti rigat ka datuok. Agay ayab umay ka siyak mang solusyon dita. Adda solusyon na dita, siyak nang aramid ti tao. Siyak nang parswa ti langit ken daga. Kaya kay tadking ka dita. Kaya kay supapak king ka dita. Basta laang dahil iyaw awis ko ket ipangag mo. At dakat narigat mo ni Apo awan.
Isu nga ipalubos ti Apo gayam, dagita rigat kada tuok tayo. Tapno mawagwag tayo, kat mariing tayo. Kasla di jay ko na parang natulog ako ng napakahabang panahon na hindi awisin nak diya pastor, share-sharean na. Kasla ano tugtugawak, mapanak singit-singitan ka nga baga-bagaan di word of God. Kasla lang nakaturugak ti mahimbing hangko yung kaskaso ko na awan po puot ko. Ngim ita kaslanak na himasmasan, nakariing ako mo na. Tanaanak ko, di pasamak mi. Agasam mapanda itulnog, eksakto, karurua, kasursurat na launay. Ada jerwal, di inakin ama, ay inakin anak. Kaya na dapat na iraman nga taga Batangas, nga mapandamot na gitulnog. Tak-tak dalang, o, pati urayin dalang yung matan, di jay kuanan, tawag nan nga, o, sige. Urayin dalang mo, di jay o, isungan dapat lang pimanaw, pero di jay mo't nga panawin, di na rusdos di jay, lugan. Kastamat di jay nakin lugan. Agsang sangit. Pero kung nanay di nagharap da, first time nagharap da. Napakawan kanta na awatak ti mensahe ni Apo kaday dyan nga pasamak kanya. Kung nanay. Kagpay so much. Kukwatay ka dyan na. Tatanta na panunot nan. Sugayang nga inala na kunana hanga ni misis ko kunana. Tani misis na siyempre, kailangan na pa iti salvation. Pero di unaghan na kailangan, ay di ubinghan na kailangan ta inosente. Once nga ti ubing inosente, matay niya man ti wagas pakatayan na. Disgrasya man, sakit man unan niya. Diretso langit, deta, tawang pa iti. Basol di puso na. Hana pa'y amot, agaramid di. Basol. Dagita makararamid da nga inosente, dagita aramidan da. Oh, dayta ti panggap na digita paspasamak. Dayta ti panggap na digito rigat kada tuok tayo, agyaman tayo gitdi. Amoy ti dapat ko mga kalbitan tayo dati. Ni agrigat ni apay na may madlatabiyak ni apay nakaramdam ay kami ang problem. Ay di jay, di nakabutang. Baka linaksid ni apon, tahan na riinginan. Tati Diyos na makabasa ti puso kan Panginoon kita. So nga, kakabsat, dito ayab ti Apo, nakalaklak ako na iti paramid ko kada kayo. Dito sa una. Alam nyo, dito sa ngul ko, dito sa una. Alam nyo, kaya agsursuro kayo ng salitan, maliban dito agdengeg, agbasa, ikarigatan tayo nga i-practice ti biyag. Kaslawan din naman, nagsursuro kay ti sala. Ya, dagi sursuro ko ma. O, suro-suruwam. O. Madamda, i-practice mo mo na. Masjay. Kastoy dati sa uti Apo. Tasyak na emaak, ken na pa kung babak, ti pa nagpuspusok, ket makasara tayo ti inana, nga maipaay ka dati ti kararwa. Amoy yung kakabsa ti kararwa, no hanga makainana. Oras nga natay, day. Han nga maawat niya. Taapay, sigurado dito, awan relasyon na iti Apo. Nga muray kasano, ti kinapanglaw, kinababa, babati, kabasasat, ti panagbiag tayo, uray sa nga sapunan, nga problema, tati bito ako ng ngaruden, sublid na taga. Di ya karagwam, busugon tayo ti sa uti Apo. Ya, busugon tayo ti sa uti Apo. Taadapay lang sa uti Diyos. Baka dumteng total daw, di amos 8-11, dati bagbaga na tatada ito kuan, balbalita. Nga, ibagbaga dapay nga, amin, entero Pilipinas, ay iti kwarta, hantay agusaran. Ya kamo, no, na kwayo detan na nabuya yun. Nabuyak detan ta TV. Cashless, hantay agusar kwarta. Tapay, adu ti korupsyon. Ket nung amin awan kwarta, ket, computer ti usaren, hangka makakorap. Hangka makalisi. Awan makatakaw. Kastamat dagi mang bayad ti agpatay. Yay, di mang rentada ti agpatay. Handan makarenta ti mapatay. Apay hanga kwarta usaren. Computer. So awan makalisi. So dayta ti pangrugyanan nga iti panagbiag to ti taon. Di may bagbagan. Markaan ni satanas ti taon. So nga nagasat tayo lang. No nasursuro tayo. Iti sa uti Apo nga pinagbiag. Nagasat tayo lang. No iti sa uti Apo pinati tayo. Nagasat tayo lang. No iti sa uti Apo sinalimot-mutan tayo. Taddan to aldaw. Uray awan to di sa uti Apo tan tayo nawayan. At danabatin ta panunot mon. Ken puso mon. Nga panunuto mon. Tinaldaw-aldaw. Bayat na urayan tayo, iti panangala ti Diyos ti biyag. Ta urayan tayo lang mo, ti pangalan ni Apo ti biyag. Awan sa baling urayan tayo. Ti pasamak ti biyag tayo, may salang urayan tayo. Panangala ni Apo, ipapanaw mo ti daga. Awan tao nga pumato. Amin tayo pumanaw ti daga. So nga, nagasat tayo launay kakabsat. Dapay dito sa ti Apo. Dito ti basak nga maunti kakabsat.
Umawag dagiti nakapoy ken ni Yahweh ket sungbatan na ida. Sino tinakapoy? Si tayo. Nakapoy tayo. Umawag tayo kunana sungbatan na tayo. Isalakan na ida kadagiti amin napakariribukan daan niya dagiti pakariribukan tayo. Amin dagiti sagsagabaan ti pisikal tayo. Pakariribukan tayo daytang kadi. Ket kang runaan na DJ kararwa nga nakapoy. Aywanan na dagiti anghel ni Yahweh dagiti agbuton ken kuana ket ispalon na ida kadagiti amin a pagpaggadanda moy dati lubong nga paggargarawan tayo napiggad tanyo man di kasinsin ko nga pinatay daddatungel jay gid kalsada kinapinpin ni Chur na palang matdayjay ng duyok kanya na baga na kanong pangay kang kanto ti grocery. Tapos di may isang ipag ko, sa ako kasinsin ko jelikod, apo ini kan na kano ti kwentas. Pero may matlaglo ko kurang, napanakano pa linagto, nga sinultop, nga agit ita da, gayam, tiyem-tiyempuan na sino kanya dat patayin na. Kat na high blood, di may isang ipag ko, kaisugayam ti umun-una kuma. Ngem, ti naramid na, di nakapkapsot, tadi di nga min kasinsin ko, nakapkapoy, agsarsaro ko din, tada diabetes na. Nakakapkapoy dagiti tumangnan. So ti inuna na dadya igid kalsada di balay na. Nagayusan na, nagdigusan na ti dara. Sa dala nakitan ti alas 11 ti aldaw. Ta urayan da nga rumor ta dati 8 o'clock kung rumordan. Kay busy mat ni yakasinsin ko nga dadya likod na. Damdaman to siguro baka madibagbaliga. Yan. Ay kaya di simangpat nga na pa naglako-lako. Nay, John, inka man kita lang ko apay awon lan, anta pa nusungwangan. Ket di asawa na bulag, ang kadi ni mang ginyer dada. Bulag. Nay di asawa na pinatay da kasano di bulag tat takas lakas diay. Kita man dagito yung narigat. Ngem no ang mo tayo lang ti solusyon na awan sa bali pagkamangan Dios. Eh di mapankitan di kasinsin ko, nagikikisan. Kanakatusok dito may isang nga side na ti knife hanga na ikaten. Talo ditoy, ken ditoy. Nakatusok dito yan, knife hanga na ikaten. Tapos nakalabos, ten rep na paigayam. Tama. So nga urawan mabalbalin ti tao nga takawan na. Ti dakas nga espiritu kat serken na ti may isang nga tao takno dangran na ka. Awan maramid no Apay, awan mo connection mo amin ginabo. Awan matpigsam. Awan mangi kanawa king kang anghel ko na nga ruday baong ko dagiti anghel ko na niya wadyo ko ba nga mangispal ko na ti pagpiggadam nagado nga piggad tay kada ti lubong tay ko na ako nag oray ka sa sen dagiti nga rod makikita maamon jay lang yan ni Alex Gaspar idin agbabay nga babae nga mapanjay jay grocery jay lugan ni Alex agsanod napisit tinang kasi lang oray kasanod ti paganad mo. No talaga napan kinyam tipiggad. Ken oras nga ipapanaw mo maten, ay awan maramid mo. Aklo na mo talaga. Mas lagin ka tunga din pandapay lang. Aklo na nyo talaga. Napimanaw ni nanang yun. Kung na di doktor, buka na. Uri ka saan ka doktor tayo, itat nagpatinggaan na. Kuna na. So ako na Alex. Ikatantay datakuan ko na. Kaisuna ng desisyon. Dinikat na niya, wang maghaya mo. Ampay na itanon yung balayan. Kung ay di ilapagdan, sang-sangitan dan. Di lang namin hindaray mi lang sa pabangon, damdamahaanin. Bangkay nga si Mangkot, kasi di biyak tayo. Iso nga kakabsat, plastar tayo nga dati nga lubong nakapigpiggad. Talaga doon nga dakos nga espiritu. Kut no awan, ti salaknib, ti Diyos kada tayo. Awan mabalinan tayo. Ure ka sa pangirap-rekap mo, ti balay mo, awan na ako. Hasta mo ti sakit. Wano di parikot. Hantay makalisi dita. Ngem ure adda di kita. No ti Diyos ti kamangam. Awan ti narita. No Diyos ti kamangam. Awan ti imposible. Amin nga ba nagkaya na solusyonan? Ta Diyos nga rin isuna. Suna nga nakabuludan biya. Suna ng parso ti tao. Dahil ta kakabsat ti mensahe ti apo ko dataw. Sapay. Ikantay yung ti patag na dito sa uti apo. Dilakit di dumtang ti panawon. Hantayon nga. Maadal dito sa uti apo tinawayan. Dawatet na rin kakapsat nga. Kami nga dakas sa dilangit. Apo, biyamang kami manon. Lagiti sa apo nga nang tadliw